Okay, this is it. Our undercard bakbakan of tonight's event. Team Cebu City versus Team Cardix. Team Cebu City, Joanna, Jimlay, Charmaine og si Justin. Magigubat sa Team Cardix na sila si Risa, Diana, the Wonder Woman, o si Piangs, o si Marie. Iguali sino pa mga birds ha? Wala. Umati ka mong bakbakan ni mga birds. Garantisado to. Ball position sa Team Cardix. Marie serving para uno. Charmin. Answer by Piangs. Inside. 1-0. Team Cardix draws first blood. Early. And the ball game. 1-0. Maria again to serve para dos. Charmin, ready by Piangs. Allah. Out ball. 1-0. This game is organized, promoted and sponsored by Boss Richard Sabidra. Na ito ang sponsor ha. 1-1 na mga birds. Advance happy fiesta diri sa sitio Purok Tulingan diri sa Tungkop Minglania Cebu in honor of Santa Cruz. This coming 28th of March. Happy Pista ninyo din tanan na. Enjoy watching sa atong bakbakan event. After this, dapat tayo may event bakbakan. The exciting encounter of Team Cebu City versus Team Mandawi. Bola sa Team Cardix, Air Campions. 1-1 mga bud. Justin Lobo. Lah, Justin again, saan pa? Burak si Piang, gisagagya po Justin. Dapat yun. Bang! Igus kilat ang Team Cebu City mga bud. 2-1 na, 2-1. Sir Arkion. Shout out ya sa WCC Brothers sa Asinan Court diya sa Bato Toledo City. Sila Marie Puhadja Charmin Outball Tabalasa sa Team Cebu City. Naunhan 3-1 na mga birds. 3 pila na 3. Allah kariha. Boss, scorer, Mr. Scorer. Mr. Scorer. Attention, Mr. Scorer. 4-1. 4-1. Pwede, ana dire boss. Aron ma-update na to sila sa atong score. 4-1. 4-1. In favor of Team Cardix. Game 1 pa ta. Base of 3 na ato ang duwa. Bawa na si Boss Richard ato ang sponsor kato. Bawa na ato sponsor. Joanna. Babunan. Ay. Good eye team na sad. Delivered by Piangs. 5-1 na. 5-1. Kini para size. Kumbati Team Cebu City. Joanna, let it fly. Piangs, may pusing. Answer by Joanna. Oy, salamat kayo mo sa. Answer lang. Michael cellphone repair og ni John Byrne Motor Shop. John Byrne? John Byrne Motor Shop og ni Michael cellphone repair. John Byrne Motor Shop o ni Michael cellphone repair. Watch out. Shout out ninyo. Awards. Na mo mga cellphone ato mo sa Michael cellphone repair.
O problema sa inyong motor, John Bern, motor shop. On sa ano? Good ball. Good ball, says. Dead ball mga words, dead ball. Decision sa ato ang organizer. Ulit. Magagata sa ang final decision ani sa atong organizer. Alot Saudal! Alot Saudal! Ay! Boss Richard. Oh. Counted ay, Shalmin? Ano to? Counted. Ha? Counted. Okay, counted. 2, 5. Wait. 3-5 na mga words sa atong game 1. Servisyo, Juana. Side out. 5 pila na boss? 5-3. Buhay na ball sa Team Cardix. Okay, back to the ball game. Servisyo, Diana, the Wonder Woman. Servisyo. Charmin. Kuarisa. Una na is Juana. May nakasagang. 3-5 mga words ha. Okay, bola sa team Cebu City. Servisyo, Jimly. Yangs, ayay. Justin. Juana na, kaniha. La, kumbati. Juana, ayay. Mataas time ni Juana mga birds. Side out. 5-3 lang yapon, 5-3. Mana, nanginit na doha ka team mga birds ha. Servisyo Risa. Juana nakabunal, sound ni Risa. Anawa ato i-clear lagi atong linya. Away kay Day. 3-5. Here comes Justin. Justin serving para 4. Mari. Ayay, nakabunal Jimli. Ilang usang Jimli. Pasok. 4-5 na mga birds. Ang linya palihog. Palihog ko sa linya. Gausin ninyo taon. 4-5 na mga birds sa atong gimuan ha. Service Justin. Buen. 5-all. 5 iguales. Mana? Pariha na. We are tied at 5. Servisyo. Ay. Joanna may purma bang. Lambos na yun. Wala pungasi ng bola sa team Cebu City mga boys. Jim Lee. Bang. Parok mang Jim Lee. Parok yun. Size 5 na mga boys. Change scored. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pointing all namin sa sarapong ang John Bern Motor Shop. Ang Michael Cellphone Repair. Na ito ang mga sponsor. Okay. Servisyo Justin para City. Mari. Ada Charmin. Bunal Mari. Wala. Piangs. Ay, my goodness. Out of control. Wild shot coming from Piangs of team
Cardex. I-score, City. Boss. Ang score, boss. Are dire, boss. Paingon, boss. Kaya diya, dire ang kuhan, boss. Allah ka diha. Grabe, Joanna. Awan pas kang mandang. Boss. Are dire. Ay palayo kay dai doon sa tayo ato ni. Pila na, 8. Dirisa ba? 8-5 na mga words. Justin. Yangs Agkais. Bad item. 9-5. 9-5 na. Last 3 na Team Cebu City mga birds. Fasten your seatbelt. Risa. Allah kaniyay. Wonder Woman. Mari. Bang. Kanlat na. Gigpanganlat na. Bang. La. Kaniya. Ito po ni Joanna. Ang galing. Galing ni Joanna on the mix. Joanna on the mix. Last to na, G5 na mga words. Wala, gaong-ong nas paltados ang Team Cebu City. Piangs. Ala. Justin, ay! 3-shot combination ni Piangs. Throw it away. Out ball. Oh, strong. For the win. Para daw sa game 1. Service to Justin. Defense. Defense Team Cardex. Buong line na ni. Bang! Pasok kaibigan. Buhay pa ang Team Cardex. Okay, bola sa Team Cardex. 5-11 ah. 5-11. Here comes Marie. Para size. Quitis. Charmin, let it fly. Ay, kalupo. Bang, kuha pa Marie. Charmin. La, binahugay na ni Saktola. Out ball. Relax lang. Size. Kini para City. La, kaniya. Ay, Wonder Woman. Risa, sahod pa. Para Piangs. Justin. Wala ka niya. Linabhan na na. Ay, pukot ang maral. Okay, side out. Ball position sa Team Cebu City. Para daw sa game 1. This could be the end. Para daw ni sa game 1 mga birds. Ay! Ipapukot ni Charmin. Manong Biang. Dyan. Okay. Piang turn to serve. Servisyo ni Piang. Lakang ngiluan ni. Kini para City. Charmin. Buhagay ang dipinsa ni Charmin. City. 11. Servisyo para Otso. Ay! Joanna on the mix. Throw it away. Ala ka diya. May nahinay nagtaob. Otso. 11. Kuyaw. Og malumsan ang Team Cebu City yan eh. Taob na ba? Ay! Joanna. La. 9, 11. Last ball. Paradis. Out. Paradis. Servisyo. Piangs. Ay, Joanna. Ay. Side out. Another chance of Team Cebu City to win game 1. Let us see if they can pull it through. Maipanalo kaya? Ala Risa! Jimla hilang usay na! Ay! Good item! Daog na! May daog ang Team Cebu City sa atong game 1 mga words. Atangin ninyo atong game 2.